आपण निज घरे भी रही ना सर नुआ बही खंडे पाइनी नुआ कागज पाइनी मो सीनियर पिलांकर पुराना बही तांको खाता चिरिकी मो खाता लेखुतली आगे पेंसिल रखी प्रैक्टिस करी तापर कलम लेखुतली दिस इज माय लाइफ आपण राउरकेला गुटे होची इंडस्ट्रियल एरिया आपण पाखर अपॉर्चुनिटी थिला आपण गुटे माने बड़ बिजनेस करि परथांते आज गुटे बड़ शॉपिंग मॉल रो मालिक आपण हे परथांते गुटे बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट हे परथांते तो आपण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही काई गले बिकॉज़ यू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज छोट पिला थिले आज्ञा आपण जति मन पड़छि आज आपण बहुत गुटे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रो गुटे एम्पायर छिडा करछन मोर गोटी उपदेश आज मोर यो युवपीढ़ी कहबी प्रथमे समय को सम्मान दियंतु स्वप्न देखि मुंड तले देई सुई गले हबनी अनन्य एक प्रेरणात्मक कहानी नहीं मुझे पढ़े सार पाखक सार अच्छा लायन डॉक्टर जतीन्द्र नायक नमस्कार से छोट बड़ू बापा माँ छेउंड रही पाठ पढ़ी दिन को दुई बेला खाइबा पाखरे खाद्य नथिला पढ़िबा पई पैसा नथिला आउ पाठ पढ़ी पर से एनआईटी रे पाठ पढ़ी टॉपर होती बहुत गुड़ाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे गोटे वेल एंड हैंडसम डिग्री धरी से जीवन पथरे हारी जाई नहांती जबकि ताको खाइबा को दुई तीन बेला मुठा नथिला मध्य आज से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डामिट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए सब इंस्टीट्यूशन रो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रो से चेयरमैन अछंती लायन डॉक्टर जतीन्द्र नायक बहुत बड़ बड़ इंस्पिरेशनल स्टोरी आपण अभिभावक हुंतु छात्र हुंतु जने स्ट्रगलर हुंतु निश्चित भाव में एठु आपण किछि शिखिक जिबे आपण किछि टेक अवे आ किछि आउटकम सेतिरु बाहरिबो आमे आपणकर समय नष्ट न करी समय को बहुत मूल्य दउथवा जतीन्द्र सर आरंभ करिवा सर काली आपण पिला थिले छोट पिला थिले आज्ञा आपण जति मन पड़छि आज आपण बहुत गुडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रो गुडा एम्पायर छिडा करचंती सेइठु एठी जाई पहुंचीवार लाइफ जर्नीटा हमको टिके फास्ट शॉर्ट रे कहि दे आपण तो मो परिचय दे दी छंती ए परिचय पछरे जदि आपण पचारिबे आज जो जगह रे मो पहुंची सेटा हला मो साधना एवं छात्र जीवन रु मु जन्म नेली 1960 मसिया अक्टोबर 15 तारिख बइचा नुआ गाँ मयूरभंज जिलार एवं तृतीय श्रेणी पढ़िला बेले मो बापा को हरेली एवं ता परे परे माँ कर बंचिबा मरिबा बराबर हो जाइतिला कारण सी मानसिक संतुलन हराई बसते से क्या चिन्ह पार नथिले सी कौन करुछंती कौन करिवे न करे से किछि जानि पार नथिले तो गोटे मेंटल पैरालाइज सेतळे हे जाइतिला से काहा को चिन्ह पार नथिले सेते बेले मोर आउ चारि जण भाई से माने मते बहुत सहाय्य करछंती मो बड़ भाई मो जस्ट ऊपर भाई तो भाई माने मते सहाय्य करछंती एवं खाइबा पीबा पादरे चप्पल खंडे नथिबा मु आज जो मन पकाए मु भाभी पारे नहीं आज मु को जगह पहुंची भगवान को जगह पहुंचे तेणु आपन जो पचारे कि आपन ए जगह केमती पहुंची तेणु तार गोटे श्रेय है मु ईश्वर को देवी मो बापा माँ को देवी मोर उपदेष्टा जो मैंने मोर अच्छा शुभेच्छु अच्छा से को देवी एवं सबुठ श्रेय देवी मु सब समय को पूजा करे मु भावे इफ यू रेस्पेक्ट टाइम टाइमली रेस्पेक्ट यू टाइमली रेकग्नाइज यू जीवन में आज पर्यंत जगन्नाथ दयारू कौन सी जगार कौन सी क्षेत्र में समय को अपव्यवहार समय अपव्यवहार करना बा समय को दोष दे निजको केबे एक्सक्यूज नहीं ना मु भावे एटा हुए तो मोर सक्सेस पछरे गोटे बड़ मापदंड आउ तृतीय श्रेणी पर्यंत मो गाँ स्कूल पढ़ी तृतीय श्रेणी पर जेहेतु गाँव में आउ खाइबा पीबार असुविधा कई नथिले मो पिउसी घर को गली पिउसी घरे से 2 वर्ष पाठ पढ़ेली सेठी मध्य तांको पिला मानकु संध्याळे पढ़ेबी सकाळे पढ़ेबी सेठी पंचम श्रेणी 2 वर्ष चतुर्थ पंचम पाठ पढ़ली जेटा राउतपड़ा बालेश्वर जिले में एवं सेठी जड़े टीचर थिले रवींद्रनाथ बेहरा सी आ दुनिया रे नहांती सी मु भावे सी मोर एक्चुअली बापांकर स्नेह श्रद्धा सिना पाइनी किंतु तांकर स्नेह श्रद्धा 2 वर्ष मु पाई पंचम श्रेणी स्कॉलरशिप पाई आउ सेठू पंचम पास कला मु कोठिया था मो बड़ भाई से टीचर था सेठी गोटे वर्ष 6ठ श्रेणी पढ़ी नुआ गाँव सप्तम पढ़ी तापर पुणी फेरी आसली मोर से गाँ को से बड़ भाई आ भाई मैंने आम गाँव रोते
अष्टम नवम दशम एकादश सेठी पढ़िली सेतବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥାଏ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ତ ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ କରେଣ୍ଟ ନଥାଏ କିରୋସିନିର ବି ସେତିକ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଢ଼େ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ମୁଁ ରାତିରେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ପ୍ରତି କେବେ ମୋର ସ୍ପୃହା କମି ନଥିଲା ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବିନି ବା ମୁଁ ଗରିବ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଛୁଇଁ ନଥିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲି କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଧଳା ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥରୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଟେରିକଟ ସାର୍ଟ କିଣିଥିଲି ମନେ ଅଛି ମୋର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ଚପଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚପଲ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ सेटा मध्य से 40 टका कि 35 टका थिला से हले पैंट शर्ट आउ गोटे से हले जोतारे मु प्लस आईसीटा पास करी गली सेतेले मध्य मु ट्यूशन करथली अच्छा एवं से ट्यूशन पुनी मोर कोन ना मो सांग मानकु मो क्लासमेट मानकु पढौतली डाउट क्लियर करथली अच्छा अच्छा सो जोटा कि मते मो पढारे भी सहाय्य करूथिला एवं मते 2 पैसा इनकम करिवारे सहाय्य करूथिला सो मो सिटी +2 पास कली तापरे मेडिकल तो दवा को मु सक्षम हो पाइलेन कहीं मु देखली मोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड जहाँ अच्छी तेणु मु डिप्लोमा पढ़ी आसिक एसटीआई रे 1979 मसीह 1979 डिप्लोमा पढ़ली उत्कलमणि गोपबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग राउरकेला सेठी मेकानिकल एडमिशन नहीं सेठी मेकानिकल मो ब्रांच टॉपर थी 82 रे मु पास कली 82 रे मु पुणी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देली एनआईटी से एनआईटी रे रेगुलर पिला माने 5 वर्ष डिप्लोमा करथिल पिला माने 4 वर्ष जहाँ मुझे सेकेंड रैंक रखी उत्तीर्ण होइथिले एवं मेकानिकल ब्रांच मो मन मुताबिक ब्रांच मध्य पाइथिले सेठी 4 वर्ष जो पढ़िली सेठी 4 वर्ष पढ़ला मो बालेश्वर भाई अछि रतिकांत नायक सी मते मास को 400 टका दउथिले सी मते सेतले गोटे प्राइवेट जॉब करथिले 500-600 टका पाउथिले सेथुर से पेट काटी कि मते दउथिले 400 टका बाकी जहाँ असुविधा पड़ूला मुझे ट्यूशन करूली 4 वर्ष भितर मुझे पास कर सारे मो डिग्री से मो पाखे ट्यूशन पैसा पाखापाखि 1.5 लाख रू 2 लाख टका थाए मो पाखे तो जिते पिला माने क्लास सारी बाहर बुलवाक जाती सिनेमा देखी जाती से मो ट्यूशन खाता कलम धरिक मु ट्यूशन पढ़े जाए आउ जिते क्लास मुझे पिला पढ़े आज मो पिला माने बहुत भल भल जगह चाकरी कर डॉक्टर भी होती इंजीनियर भी अच्छा आउ सबू जगार गोटे ब्रांड नाम था सार आमर बहुत पंक्चुअल लेट रे आसिले मु छिड़ा कर दउतली नील डाउन कर दउतली पिलाम सेते लेट गोटे मिनिट लेट इज आल्सो लेट सो तापर आरसी पास कला परे नालको रे पाइली चाकरी पाइली हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड चाकरी पाइली किंतु मु जेहेतु चाकरीटा मोर प्रायोरिटी नथिला पिलांको पाठ पढ़ेबी कोचिंगटा पर प्रायोरिटी थिला मो राउरकेला छाड़ीबा को चाहिली कहीं राउरकेला मो गोटे बेस थिला एवं राउरकेला मोर गोटे रेकग्निशन थिला तेणु मु भाविली राउरकेला रही कि मु कौन करि पारिबी ट्यूशन करूथिबी प्लस आउ कौन करि पारिबी तेणु ता सहित आपनकर गोटे प्रिसिजन इंजीनियरिंग वर्क्स थिला सेठी मु जॉइन कली रेगुलर 8टा रू 5टा एवं ता पूर्व ट्यूशन आसिला परे ट्यूशन इन द सेंस मु राति लास्ट बेच पिला मो घरे 268 कोयल नगर मु घर नहीं लास्ट बेच पिला 10टार आसती 12:30 खाई शोती से सकाଳେ मु पुणी 6टार उठिकी मु जाऊथि प्लांट साइड ए सीट रे क्रॉस कर फर्टिलाइजर ट्यूशन पढ़ुथि कौन सी जगह कौन सी दिन ना एब्सेंट करिनी कि लेट से सुस्थ शारीरिक सुस्थता मोर थिला भगवान को दयार मु लेट हेनी कि एब्सेंट हेनी कि कौन सी जति पिला को पाठ पढ़े गार्डियन हूँ बापा माँ हूँ से खुशी थे आज पर्यटन से सम्मान दिखती तेणु से राउरकेला को विद्यानगरी कहला समय था राउरकेला को सब विद्यानगरी कहला एएमआई पढ़ाई लोक आसुले राउरकेला इंजीनियरिंग आसुले मेडिकल आसुले सो राउरकेला से मो माने मो स्वप्नर सहर थिला एवं राउरकेला जोगु मो स्वप्न साकार होती जेहेतु मु छोट बेले पाठ पढ़िला बेले देखुली जे खाइबा को नथिले केते कष्ट बही नथिले केते कष्ट पादरे चप्पल खंड नथिले केते कष्ट
ଏବଂ ଏଇ କଷ୍ଟଟା ଯେମିତି ଅଲଗା ପିଲା ନ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଏଇ କଷ୍ଟଟା ପିଲାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଜୀବନରେ ଯଦି ମୋତେ ଭଗବାନ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ମୋର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ହିଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିବି ମୋ ଜୀବନ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ 1986 ପାସ୍ କଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କୈଲଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ 8 ଦିନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଦଳିଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଇ 8 ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ, ମୋତେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ ପାଇଲାଣି। ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକତା, ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ବି ଗର୍ବ କରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ। ତାପରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ମେମୋରିଆଲ ITI। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଦରକାର ଅଛି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି ତ ମୁଁ ଏକ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି ଇନ୍ଦିରା ITIରେ, ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଓଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ 1989। ଭଲ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ମୋର ସେଲ୍ରେ ଚାକିରି କଲେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ଉଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼େଇବା ମୋର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ପାଠ ଉପରେ ମୋର ଦଖଲ ଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପାଠ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ପାଠ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ନଥିଲା କି ପାଠ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବୋହିକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜି ଲାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଇନ୍ଦିରା ITI ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଖାଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ସେଟା କହିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ଓମେନ୍ସ ITI ଜଗଦାରେ। ସେଟା 2-4 ବର୍ଷ ଖୋଲିଲୁ। ତାପରେ ସେତିକ ମାନେ ତାର ରିଟର୍ନ ଏତେ ଆସିଲାନି, ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲାନି। ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମ୍ବେଦକର ITI କୋ ଏଜୁକେସନ କରିଦେଲୁ। ଆମ୍ବେଦକର ITI ଫର୍ ବୋଥ୍ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ୍। ସେଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ସେଟା ଚାଲିଛି ଜଗଦାରେ। ଇନ୍ଦିରା ITI ହେଲା ଝିରପାଣିରେ। ତାପରେ ଜଗଦାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶିଖେଇବା, ପିଲା ଲୋକ ଶିଖିବେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ କରିକି 2 ପଇସା କମେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମ୍ବେଦକର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 1994 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାର୍କ କରିଥିବେ ମୁଁ ଆମ୍ବେଦକର ନାଁରେ ଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଛୁଆଁ ବର୍ଗର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର 14ତମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସିଏ କେମିତି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଫାଦର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ପାଠକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲି। ମୋ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କରିନଥିଲି କି ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଣିନି କି କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିନି। ଯାହା ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସା, କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ରିପେୟାର, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲି, ଲେବର ନିଜେ ତଦାରଖରେ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ଯାହା ପଇସା ପିଲାଙ୍କର ଫିସ୍ରୁ ଆସେ, ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସାରୁ ଆସେ, ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି ବଞ୍ଚେଇକି ପ୍ଲସ୍ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 94 ମସିହାରେ ଏଟା ହେଲା। ତାପରେ 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆପଣ ଆମ୍ବେଦକର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି MCA ଜଗଦାରେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ନା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା, ନା ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ମିଛ କହିବା, ନା ଆମେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହିବା, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍କି ମିଛ କହିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏରୁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ MCA କଲେଜର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ପୁରା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା 60ଟା ପିଲାଙ୍କର 30ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 60ଟା କିଣିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 30ଟା, ଆପଣ 60ଟା କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଆଜି 30ଟା ଦରକାର, କାଲି 60ଟା ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲା 1:1 ରେସିଓରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି ଡେଫିସିଏନ୍ସି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ
आम डेफिशिएंसी तो किसी बाहर कर मुझे सर राउरकेला भाई जगार जगह बहुत कम मोर पार्क खेल पड़िया ना आप लिखिदे पारे जे इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव ओन प्ले ग्राउंड लिखिदे गले आउ कहले आप जहाँ लिखी फाइल रे इंस्पेक्शन हम सेया देखिलु प्लीज मेंटेन इट कहले अथॉरिटी के पाखे सत कहले तार रिटर्न बहुत भल अच्छे आज पर्यंत मुझे अथॉरिटी मो पाक आसके भी पाखे एरोगेंस देखई ना कि मो पाखे सब अच्छी मु बहुत जानी मु बहुत पढ़ी से मैंने जहाँ कहते धैर्यर सहित शुणे जिते बंधु बांधव सांगसाथी आसती विभिन्न सभा समिति बेलू आसती से भाषण मध्यम जहाँ कहते आम लिखि रखू विजिटर्स बुक रे लिखि रखू एवं गला चेष्टा करूँ से गुड़ा केमी वन बाय वन फॉलो करके आम आमको रेक्टिफाई करूँ आम डेफिशिएंसी गुड़ा सो आज पर्यटन जी पिला मो कॉलेज को आसी आई कैन प्राउडली से जो गार्डियन जो पिला आसके फेरी ना हाँ लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत ये पोस्ट जगह नहीं मगर प्राइम लोकेशन ले नहीं भाई आम लोकेशन एडवर्टाइजमेंट आम पैसा खर्च करूना आम जितके पैसा एडवर्टाइजमेंट खर्च करूँ से किसी गरीब पिला आसिले कि को पिलार बापा ना को पिलार माँ ना को पिला पाठ पढ़ा चाहूनी ताकू आम 1-to-1 काउंसलिंग करके ताकू केमिति आम पाठ पढ़ी पारू से पैसा से माध्यम खर्च करूँ सो मीडिया बंधु मैंने भी खुशी होते ये देखिकी जे जतिन बाबूर फल्स ना कमिटमेंट ना आम 100 पिला चाकरी देदेलु आम 100,000 पिला चाकरी देदेबू ये सब जिन आम फल्स कमिटमेंट केवे करना इवन मु कौन गार्डियन को कौन पिला को आज पर्यटन कहनी 100% मु रिजल्ट करदेवी मुझे 100% सपोर्ट देवी पिला भल रिजल्ट करने भल मनीष हाँपाई आम कॉलेज रे जेतिक कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जेतिक सेमिनार जेतिक वर्कशॉप जेतिक एनवायरमेंटल सर्विसेस हुए मुझे तो कहबी बहुत कम अनुष्ठान एतिक होती तेणु दिस इंस्टीट्यूशन इट इज ए प्लेस फॉर मेकिंग गुड ह्यूमन बीइंग एटा केवल आम सर्टिफिकेट दोन पिला को सब कहे वी प्रोवाइड बियॉन्ड एजुकेशन निश्चित ठीक बहुत बढ़िया लगे सर ये जिन लाइफ स्टोरी एडी युवपीढ़ी मान सार को जिनस किसी नोट कर रखी स्ट्रगल स्टोरी शुणा पाइबे जे आईएससी पूर्वर सार को पादरे चप्पल नथिला कपड़ा माने भल पिंधापी सेमती कपड़ा नाला 1.5 लाख टंका सी ट्यूशन पैसा बंचे जहाँकि आजिका डेट्रे मत लगुच 40-50 लाख टका हम आजिका डेट आम जिते बड़े यंग बयस बदखर्ची है आईफोन किणी केटीएम किणी पैसा बर्बाद करचु ताहा सेविंग करी ताकू माने निज लक्ष्य लगेले केते बड़ जे तार फल पड़ी पारिबो तार उदाहरण सार देले राति 12टा जाई ट्यूशन कराई सार जते बड़े सक्षम थिले पिला राति 12 जाए ट्यूशन एबे आपण निजे इभालुएट करंतु मु गोटे युवपीढ़ी को कहूची आपण केते जाई खटिबा को संभव बर भाबुचंती राति 12 आपण नेटफ्लिक्स देखुचंती सार फिजिक्स और मैथ राति 12टा जाए पढ़ौतिले ठीक अछि एई सब आउ ऑब्जेक्ट सी एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाई कोड ऑब्जेक्ट पाइले ना अन्यर पढ़ार दुख सही न पारी केमिति तांकर दुख लाघव सहजरे से शिक्षा लाभ करि परिबे सेति आरंभ होला तो कथा तो अनेक है ऊपर आम पाखे समय कम तेणु सर नेक्स्ट जिनस बढ़ी आपन सर शुणिली बहुत गुड़ाए ध्यान से शुणुली बहुत गुड़ाए कैरेक्टरिस्टिक आपंकर रही भारी स्वाभिमानी आप मुंड नईना सब को कैरेक्टरिस्टिक्स आपण भाभी किसी बाट को अतिक्रम कर जगह पहुंची पारिछंती आपनकर मेन पॉइंट कौन जोटर आप हार्डकोर रहिले सो दैट कि आप जिनस मैनेज कर पारिछंती एई जगह पहुंचे आज्ञा मु सब बड़ प्रथम कथा हला मु बहुत पॉजिटिव माइंडेड मु भाबे सब बड़े जदि अलग लोक जने करि पारुची मु काई करि परिबि तेणु सेति पय मु भाबे ठीक डिसीजन राइट डिसीजन इन राइट टाइम मस्ट बी टेकन एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन राइट वे सो समय को मु पैसा ठरु अधिका पैसा खर्च हेले फील करेनी कि समय को मु नष्ट करेनी गोटे मिनिट भी आगे मु समय नष्ट करेनी नंबर 1 नंबर 2 जो लोक मु साहाय्य पाई आज पर्यंत मोर पेरेंटल सपोर्ट 0 किंतु मोर आजिका डेट रे मो पाखरे सोसाइटी रे मोर वेल विशेष बहुत भरपूर कारण जे टंकाटर साहाय्य करछन्ती सेमाने मध्ये मो पाखरे नमस्य आउ मो पाखरे ग्रहणीय आज पर्यंत मु तांका संग संपर्क रखिछि तेणु मते हेल्प करे पे लोक सब आउ फाइनेंशियली आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट मु बहुत लोन नहीं चाहिए आप पाखापाखि सब बैंक को पचारे मो भाया टाइप्स ऑफ लोन कहीं नहीं नथि मो लोन मत समस्ते कहते लोन रे आप पीएचडी कर ग्रोसरी लोन नहीं मो स्टडी लोन नहीं
गोल्ड लोन नहीं मो हाउसिंग लोन नहीं मो एंटरप्रेन्योरशिप लोन नहीं बहुत लोन नहीं किंतु गोटे दिन भी मु बैंक रे डिफॉल्ट है ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इवन ए कोविड पीरियड रे अलग माने 5 मास 6 मास वर्षे ग्रेस पीरियड मागिथिले आई वाज इंटा मते दबार अछि मो प्लान लोन नबा पूर्व मो प्लान करे हाउ टू रिटर्न सो एवं पैसा पैसा को मु केबे भी लेविशली खर्च करे नाही जो जेतिको दरकार पैसा खर्च करिछि आपण देखिए मो सब कॉलेज रे आपनकर अलगा कॉलेज को जातु तांकर क्लासरूम देखिबे तांकर लैबोरेटरी देखिबे तांकर लाइब्रेरी देखिबे आगे सब रूम और स्मार्ट क्लासरूम सब रूम रे स्मार्ट बोर्ड लागिछि मो लाइब्रेरी जातु आपनकर मोर कहबा कथा हला जदि पिला को आमे क्वालिटी एनवायरनमेंट दबा क्वालिटी एजुकेशन दबा एवं क्वालिटी मोटिवेशन दबा पिला को फॉल्स एश्योरेंस दबा मते पिला माने एथि पे भलो पांती गार्डियन माने भलो पांती सर जहा कहती बरं अधिका करती किंतु फॉल्स एश्योरेंस दियंती नाही मो पिला को सब बेले 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस सपोर्ट नॉट गारंटी ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज एवं मु आज्ञा गोटे गरीब पिला गोटे गार्डियन समस्त मो पई समान मु आजिका दिन रे भी मिनिमम 12 घंटा आउ विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली जन विनर टाए से कामटा को सेम काम को अलग आकार करे बोली से विनर आउ जने फेलियर जन मु सब बेले भाबे विनर हो को चेष्टा करे मो राति रे गोटे प्रॉब्लम थी राति रही स्वप्न रे मो सॉल्व हो जाए समाधान हो जाए तेणु आसंता काली कि आसंता काली कौन कर आग दिन भाविकी रखी था उठिला मैंने मत राति प्रकृत कहती जो मैंने किसी करने चाहती स्वप्न देखते से स्वप्न निद शोवा को दिए प्रकृति में बहुत राति शोनी मत एटा करार अच्छे मत सेटा करार अच्छे मत सेठी जीवार अच्छे आउ कौन लंग जर्नी जब करने पड़ा ऑफिशियल टूर जावाक पड़ा मु आगे गाड़ी में बसली जगन्नाथ मंदिर गली मुंडटे पाखे पणिपात कर बाहरली मोबाइल धरली जिते कम करने कथा ओवर फोन भुवनेश्वर राउरकेला भुवनेश्वर भितर सब कम मुझे सारी दिए तेणु समय मु मिसयूज करे नाही बढ़िया सर अच्छा बढ़िया लगिला तबे आपण साइंस बैकग्राउंड रे थिले जॉब करथिले आपण माने प्लांट रे जॉब करथिले राउरकेला स्टील प्लांट रे आपण किछि पैसा सेविंग मध्ये थिला आपण राउरकेला गुटे होची इंडस्ट्रियल एरिया आपण पाखर अपॉर्चुनिटी थिला आपण गुटे माने बड़ बिजनेस करि परथांते आज गुटे बड़ शॉपिंग मॉल रो मालिक आपण हेई परथांते गुटे बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट हेई परथांते तो आपण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही काई गले बिकॉज़ यू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपण को लॉस हला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही कान करले आ मु आपण कथार भासी अछि जे एजुकेशन प्रोवाइड करबे तो वीकनेस कोन पे आपण देखो तो आगे जीवन रे पैसा तो सब किछि नहे बोली भाबे कारण मो पाखरे पैसा न था कि तो पुन मु एते पाठ पढी परली मु 56 एज रे के पीएचडी कंप्लीट करली एट द एज ऑफ 56 आई कंप्लीट वन पीएचडी फ्रॉम फकीरमोहन यूनिवर्सिटी सो पाठ पढ़िया पैसाटा के बाधक सृष्टि हो पार नुहे के इट इज नॉट ए परमानेंट हिंड्रेंस आउ पाठ पढ़ाटा गोटे एज सहित भी किसी संपर्क ना पाठ पढ़ा को आप जेको समय पाठ पढ़ी पारे मुझे नेली जे जीवन में गोटे बिजनेस करते मो सांग मैंने प्लांट रिटायर्ड कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि एमडी है कि पैसा कमाई था सर कि बड़ पद पदवी रही था किंतु आजिका डेट्रे मुझे लोक भल पाइबा जी रेकग्निशन कमे आ मु मला परे भी लोक मत मन रखिए आज्ञा चाकरी खंडे करते गोटे इंडस्ट्री को मला परे लोक भूल जाते किंतु मु जोटा करी राउरकेला लोक एवं राउरकेला लोक जी भल पाइबा सेटा मो मला परे भी रहिबो आ मो सांगरे ही जीवो तेणु दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़िया सर अच्छा मु नेक्स्ट ट्वीट मार्क करे कि जनरली देखुची जो जिनसटा समहाट रिलेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट माने ही बड़ प्लांट मालिक खणी मालिक एक्जिस्टिंग बिजनेस जो माने थाए से माने कोन होई कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तैयारी करती से माने एजुकेशन इंस्टीट्यूट तैयारी करती आपण खाली जने ट्यूटर थिले सेठू आज आपण एत गोटे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एकेडमिक हाइट्स रे अछंती गोटे एम्पायर तैयारी कर परिचंती माने केमती कोन हलाटा आज्ञा स्वप्न देखिबा पई पॉकेट रे पैसा दरकार न था
ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକେଟରେ ପଇସାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନଭିକ୍ସନ ଦରକାର, ଡିଟରମିନେସନ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ସେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସେତିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସାଧନା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡରେ ନମ୍ବର 1 ଲିଡର। ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ସାହସ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ସମୟକୁ ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବି ଏବଂ ଇଫ୍ ମାଇ ମିଶନ ଭିଜନ ଇଜ ନବଲ, ଇଫ୍ ମାଇ କଜ୍ ଇଜ ନବଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ଯେତିକି କରୁଛି ଏତିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥରିଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବି ଗଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମନକୁ ମନୋବଳ ବଢେଇ ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ପଇସା ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ହରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋର 8ଟା କଲେଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ଜୀବନରେ ପଇସାକୁ କେବେ ବଡ଼ ଭାବିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼, ମୋ ଗାର୍ଡିଆନ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ମୋ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋ ସମାଜ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯେଉଁ ସମାଜରୁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ, ସେ ସମାଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ, ସେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରେଗୁଲାର ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍, କ୍ୟାରିୟର ଆୱାରନେସ୍, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି, ସେମିନାର, ୱାର୍କସପ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝଉ। ତୁମେ କିଛି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅପିଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ରେଟିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ କଲେଜ ସରପ୍ରାଇଜ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଥରିଟି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମାଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଦାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିକି 4-5ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଗଲେ ତ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇବେ ନା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସରପ୍ରାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫାଇନାଲ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ଆମର ମିଶନ ଭିଜନ ଇଜ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଅଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ମିଶନ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଏ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ ପିପୁଲ୍ସ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନଙ୍କର, କୋଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ I limit myself with the education sphere, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ ପଢିବାକୁ ଆସ, I am here with you। ପଇସା ନାହିଁ ଆସ, ପଇସା ଅଛି ବି ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି। ମାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱିଥ ୟୁ କରିବି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାହାରିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କି ସପୋଜ ମୁଁ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ବାହାରିଛି, ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ବା ଫାର୍ମାସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଡମିସନ କରିବି, ବାଇ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ୟୋର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନଟ୍ ଏନି ଅଦର ୱାନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାକି ମାନଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେସନ ୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମେଟ୍ରୋରେ ପଢିବ କି ବିଗ୍ ସିଟିରେ ପଢିବ, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କିଛି ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, I can say my institute is the best. Why? Now you please visit my classroom. I have provided the smart classroom. Visit my laboratory. It is a state of art laboratory. Visit my library, high stock library. Visit our campus hostel. Fee structure is very nominal in comparison to other cities and metro. Affordable price. ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦଉ, ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ପଇସା ଦଉ। ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ କାହିଁ ଜମି ବିକି ପଇସା ଦବ, କାହିଁ ଲୋନ ନେଇକି ପଇସା ଦବ? ଯୋଉ ଲୋନ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିଅନ୍ତା ସେଇ EMI ଟା ଏଠି ଦଉ, ମାସକୁ 1000-1500 ଟଙ୍କା କରି ସେ ଦଉ। ଆମେ ମନି ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇନ୍ ଆୱାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ଏକା ଆସିଥିଲି ଏକା ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ତ ମନେ ରଖିବେ ନା। ତେଣୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଯେତିକ ସେମିନାର, ୱାର୍କସପ୍, ଆଜ୍ଞା ଯେତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାଇ ସାଇଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେମିନାର, ୱାର୍କସପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଦିଏ। ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଇଜ ଏ NAAC accredited college. Western Orissa, it is the only NAAC accredited college in professional college. ठीक बहुत बढ़िया।
प्रत्येक वर्ष आम चाहूँ आम लोकों कौन कर लोक मैंने आम आसवा पूर्व आम भाव लोकों पाखे आम केमी जाकर छिड़ाई पार समटाइम्स आई विजिट गवर्नमेंट आरजीएच हॉस्पिटल्स आपंकर जो महामारी होता कि कोविड बेले आम दी कौन मिनिमम कौन हो पार आम पलव भात न दे पार बिस्किट गोटे पैकेट दे पार कदली गोटे दे पार फूड पैकेट दे पार चूड़ा टे दे पार आम दौचु ताले ई सब वे रे आपण ताले साहाय्य आपनकर सैनिटरी डिस्पेंसर आपनकर सेते बेले आम प्राय कम से कम 50 टा जगह बांटी थी आपन स्टूडेंट को आपण आउ को वे रे हेल्प करछंती आम पिला को प्रथम कथा ला आम प्रॉपर काउंसलिंग करू 1-to-1 इंटरेक्शन करी अच्छा द्वितीय कथा ला डोमेस्टिक वायलेंस थिले डोमेस्टिक प्रॉब्लम थिले सपोज बापा पिउची मां पिउची बा बापा मां भितरे तांको बा पो भितरे तांको अंडरस्टैंडिंग सेटा मध्ये हम काउंसलिंग करू द्वितीय कथा ला पैसा नाही जदी इंस्टॉलमेंट रे पाठ पढो कंडीशन जदी पैसा तू स्टूडेंट लाइफ रे देई पारु ना हम बाबू पास करके तुमे दबो कंडीशन तुमे भी जेते पास करके चाकरी खंडे करिवो तुमे भी गरीब पिला को इमति सहाय्य करिवो अच्छा दैट इज द कंडीशन दैट कंडीशन इज इम्पोज्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव टेकिंग हेल्प फ्रॉम अस ना ये नोबेल आइडिया आउ की करू नथे आमे गुटे अंडरटेकिंग लो पिला आमे तुमके एत टका छाडले तुमे जीवन रे चाकरी जेते हबो पैसा कमेबो तुमे किछि पिला को इमति सहाय्य करिवो तापर जेहेतु हमर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अछि देखंतु हमर नर्सिंग अछि एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग अछि नर्सिंग रे पिला को बा पेशेंट मान को जो ट्रीटमेंट दबा कथा सेटा मध्ये आम कॉलेज रे हम करू प्रोग्राम हम पिला माने हाउ हैंड वाशिंग केमति करिवे न्यूट्रिशन केमति खाइबे बा मैनेजमेंट पिला जे सिखेबे हाउ टू प्रिपेयर ए सीडी और हाउ टू रिज्यूम तो आम पिला भीतर बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम हुए एक्टिविटी रे हमर फार्मा डी फार्मा अछि बी फार्मा पिला मेडिसिन केमति खाइबे मेडिसिन कंपोजिशन केमति चेक करिवे सेगुडा मध्ये आम पिला भीतर आम सेटा भीतर हे जोटा अलगा कॉलेज न होई पारेन सेटा अब हमर निजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अछि गोटे कॉलेज रो आ गोटे कॉलेज को पिला जिबे कि मास्टर मान जिबे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अछि हम पाखरे निजस्व बस अछि 4 व्हीलर्स अछि हम नबावणिया करिया पय दैट फैसिलिटी देयर चेक हेल्पिंग और कंट्रीब्यूशन ऊपर बहुत कहले आपण मते डायरेक्ट बुझांतु कि आपनकर सोसाइटल कंट्रीब्यूशन प्रकृत रे कोन अछि प्रैक्टिकली आपनकर कोन अछि मते बुझांतु आपण देखंतु ड्यूरिंग माय स्टूडेंटशिप मते पढौतली ट्यूशन पर पाठ पढेबाटा इट इज आल्सो सोशल कंट्रीब्यूशन तापरे आसिली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आसिली पिला को आमे तो मु आपन बुझेली केमिति आमे पिला को कम पैसा रे पढौचु पैसा नथले भी पढौचु इंस्टॉलमेंट रे भी पढौचु एवं ताकू छाडी मतलब लायंस रो गवर्नर थिली अच्छा लायंस इज इंटरनेशनल क्लब अच्छा सेटा लायंस क्लब्स इंटरनेशनल गवर्नर थिली ओडिसा रे 2008-9 रे सेतले मोर प्रायोरिटी थिला एजुकेशनल सर्विस एंड एनवायरमेंटल सर्विस अच्छा दुटा प्रायोरिटी देथिली वुमेन एम्पावरमेंट मु सेतले मोर फर्स्ट प्रायोरिटी रखिथिली एवं पूरा ऑलमोस्ट स्कूल कॉलेज को आमे देथिलु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एवं गच्छ लगेबाटा गोटे थिला प्रायोरिटी एनवायरमेंटल सर्विस रे ट्री प्लांटेशन वाज दी हमर पायनियर प्रोजेक्ट जहा फल रे मु वर्ल्ड सेकंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मध्य मु हेतिली अच्छा आउ कहार सुविधा असुविधा जब मु सुनी छी बा सुने एबे भी आई एम द फर्स्ट मैन टू स्टैंड बिहाइंड इट अच्छा आपण पर्सनल लोक हेल्प करछंती यस जेमति करूची एबे माने कहि कि ना कहबा कथा ने मीडिया आगरे एडा को ब्रांडिंग अब को कहबे हाइलाइट्स कर ठीक अछि आमे पचारु छु आमे जानिबो चाहू आपण पर्सनली को वे लोक आपण देखंतु जगदरे गुटे सीनियर सिटीजन फैमिली रहउचंती से सीनियर सिटीजन बैंक को गला पड़े तांको पड़े गुड़ भांगी गला अच्छा तांको पुओ रंती बॉम्बे रे तांको झियो रंती गुवाहाटी रे के आसी पाले नै आमो पिला माने जाइतिले आरजीएच ट्रेनिंग रे खबर पाइले जे से पड़े गुड़ भांगी ची तांको नै गला आरजीएच ताको ट्रीटमेंट करले सेठी रहले मासे पूरा में रहिलु तापर एबे डेली एवरीडे ट्वाइस मु जाउची आम स्टाफ माने भी जाउछन बतन बेड नंबर 14 रे काली थिला आज 24 नंबर को शिफ्ट हेचंती तांको ना होछंती एसपी श्रीवास्तव सो केवल एतिक नुहे आज्ञा हां हां मु कहतले आपन को ये जने भाई को कैंसर हैला बॉम्बे रे हां आई पेड फाइनेंशियली जहा करिया कथा सो money is does not play very vital role in my life पैसा टाकू मु प्रायोरिटी रखी कि काहा को इग्नोर करबा काहा को फेरई देबा काहा को हरान ले पके मु केबे चाहिनी आज्ञा ठीक ठीक बडी तेनो सोशल सोसाइटी पाई तो मु आज्ञा राउटलेर अछि ठीक
ନହେଲେ ଆପଣ ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏ ସୋସାଇଟି ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଠିକ ନହେଲେ ତ ଜିରୋ ହିଁ ଥିଲା। ଜିରୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ପାଠ ପଢିଲି କଲେଜରୁ ସୋସାଇଟି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ସୋସାଇଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, so everything contributed by the society. So it is my duty to return something before my last breath to the society. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଖରେ ନେଇବରରେ, କୋଏଲ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କୋଏଲ ନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଲେ, ମୋ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା, ମତେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢିଛ, ଗାଁର ପୁଅ, ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କର, ମୁଁ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଏଇଟା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ବାପ ଛଣ୍ଡ ଛୁଆ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କରିଦେବି। ଏବଂ ସେଟା 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ମତେ ଗଜପତି ହିସାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ସେଠି ଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ, କେତେ ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ସାର୍। ସେଇ ତ ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ବଡ ଜିନିଷ ସାର୍। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛି ଜୀବନରେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଖୁସି ଜୀବନ ମତେ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର 60-70 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢୀ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ନନା କହିଲେ ଇଏ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ଗଜପତି ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ମନା କଲି ନା ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିପାରିବେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଆମେ କଲେଜରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଏରିଆରେ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବମ୍ବେରେ ଥିଲା। ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରଟା କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶିରିଡି ସାଇବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ଜବାହାଟରେ ଫାର୍ମାସି କ୍ୟାମ୍ପସ ସେଠି ହବାର ଅଛି, ଛୋଟଟେ ଗୋଟେ କରିବା। ପିଲା ମୋର କହିବା କଥା, ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଥିବ, ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମ ପଡିବ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ମୋର ଆମ୍ବେଦକର ଆଇଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଏଠି ବି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆମେ ସାଇବାବା କରିବୁ। ନଜରଟା ପିଲାଙ୍କର ସେଇଠି ପଡୁ, କଲେଜ ପଶିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ପଡୁ। ଆମେ ଲେଖିଛୁ ପୁରା, କମ୍ ହିୟର ଟୁ ଲର୍ନ, ଗୋ ଆଉଟ୍ ଟୁ ସର୍ଭ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସ, ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେବା କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ମୋଟୋ। ତ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସଫଳତା ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରା 100%। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ସାର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କୁସିନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କେମିତି ସଫଳତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ସମ୍ମାନ ଦବାନି, ଆମକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ସମୟ ଆସିବ ସମୟ ବି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବନି, ଡିସକାର୍ଡ କରିଦେବ ସାର୍। ଆମକୁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଯୁବପିଢି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲର, ବଟ୍ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଯୁବପିଢିକୁ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କେମିତି ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢିକି କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବି। ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ, କାହାକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ହେଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେବି, ଏବଂ ସେ ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବି। ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ସବୁଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା 30 days ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 30 days। ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିବି, ଯୋଉ ପିଲା ଯାହା ଲେଖିଥିବ ତା ଭିତରୁ 70% ପିଲା ପଇସା ଅଭାବରେ ହଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭାବରେ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଅପରଚୁନିଟିଟା ପାଖକୁ ଆସେ, ଆମେ ଅପରଚୁନିଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନା ଫିଜିକାଲ ଆଇଜରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ବାପା IAS ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ IAS ପାଇବିନି, ମୋ ବାପା IAS। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ପେପରରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଫଳ ବିକୁଥିବା ପିଲା, ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବାପା ମା,
ଚାଷ କଥା ବାପା ମାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ଟପର ହଉଛନ୍ତି ଓଏଏସ୍ ଟପର ହଉଛି ତ ଆମେ କାହିଁ ପାଇବାନି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଆଜି ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇଗଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆକୁ କରିବି କ'ଣ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବେ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଏହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ମାଇ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଦମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ କେହି ତାକୁ ରୋକିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ପୁରା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତା ପାଇଁ ନିଜେ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଚପଲ ଯଦି ନଥିଲା ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବି ରହିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ନୂଆ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇନି, ନୂଆ କାଗଜ ପାଇନି। ମୋ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବହି ତାଙ୍କ ଖାତା ଚିରିକି ମୁଁ ଖାତା ଲେଖୁଥିଲି। ଆଗେ ପେନସିଲରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ତାପରେ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଋଣୀ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଫରେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋ ଝିଅ ବି ଡକ୍ଟର। ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁ, ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ବୋହୂ, ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ସମାଜ। ଆଉ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସିରେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଥିବି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ବା ଯାହା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି at the best of my life, ability and capability, I will support them. बहुत बढ़िया कथा कहले सर। एथि बड़ महानता और ह्यूमैनिटी ही दरकार थिला। लोक आपण रोजगार करिसेंती आ लोक टंका रोजगार करिसेंती, माने आपण यू अर्न द पीपल अर्न द मनी। ता भीतर डिफरेंस अछि। I win their heart and blessings. That is the real success. सोसाइटल कंट्रीब्यूशन रे आपण निजर सक्सेस को मेजर करिसेंती, ये बहुत बड़ा कथा। तो से तो हम सहित जोड़ी थिले कि लायन डॉक्टर जतीन्द्र नायक, चेयरमैन ऑफ डॉक्टर आंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बैकग्राउंड सारे जमती कहले माइनस आरंभ करते, बापा माँ सपोर्ट न पाई मध्य से माने दी उड़ा तीन उड़ा खाइबा को पैसा से नथिला। तापर मध्य सेइठु आरंभ करी सार कहले कि तांकर डिसिप्लिन पाई समय को एते माने क्रिटिकली से एनालाइज करी आ सम्मान देई यही सफलतार सीढ़ी गुटे पर गुटे चढ़ी जाइछंती। जदि एहा मध्य तुमको प्रेरणा देला नहीं आज ओडिशार युवपीढ़ी को, ताले हुए तो आउ किछि प्रेरणात्मक संवाद आगो को देखिबा को मिलिबो नहीं, आउ या पर देखिबा आवश्यक मध्य नहीं। सार कहले सीधा सादा कागज को निया जाऊ, लेखा जाऊ तुमर स्वप्न कोन 30 दिन ताको आखिरे देखा जाऊ, तापरे निश्चिंत भाबरे आपण माने ताहा तुमको सुई देबो नहीं, तुमको राती सुई देबो नहीं, तुम सफलता को बढ़ी चलिबो। प्रैक्टिकल एग्जांपल कि पैसा केबे शिक्षा पाई बाधक साजी परिबो नहीं। yes. जदि हेई थांता ताहले जतीन्द्र सार छिंडा कागज सीनियर पिलांकोठु नहीं पढ़ी आज एते बाट को पहुंची पारी न थांते। ठीक अछि, तेणु लोक जीतिचंती, समाज जीतिचंती, शिक्षा क्षेत्र रे आगु बढ़िचंती। प्रत्येक जिनिस रे निश्चिंत भाव में जतीन्द्र सार एक बहुत बड़ उदाहरण आ कमिटमेंट मध्ये कहते मु लोक पई अछि, ओडिसा लोक पई अछि, राउरकेला वासी को पई अछि। आपण आसंतु सार को डिस्कस करंतु ओपन आटली से कहले मध्ये आउ याटु बड़ जिनिस कोन हे परबो। ह्यूमैनिटी रो पीक रे से बसिचंती। आउ सबुटु बड़ जिनिस हला तांकर कि बहुत मनीष रोजगार करिसंती। मनीष आज का डेट रे पैसा रोजगार करबा पछरे लागि छी। बहुत बड़ संवाद देले जतीन्द्र सार। तो सार आपण बहुत बहुत धन्यवाद। जा बहुत बढ़िया कथा। एथि सहित बदलिबो युवपीढ़ी, बदलिबो ओडिशा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।